फाटल्यान जे लोक आसा हय हे कितें आसलें म्हणजे पयलीं जेन्ना आमचे सांकवाळे जुवारी नगर हांगासर जी लेबर्स मायग्रंट्स आसले म्हणजे थंयसर आनी तो उजो पेटलोलो इश्यू जाल्लो आनी गोवोरमेंटान तांकां आपल्या प्रॉपर्टीन तांकां शिफ्ट केले आनी तांकां सांगलेले ते प्लॉट्स आसले ते तुमी विकते घेया म्हणून. आतां 45 इयर्स जाले ते थंय रावतात इलिगली आनी घराय बांदल्यात कितलींशींच वर्सां जालीं आनी हावजींग बोर्डाकूय पयशे मेळनासले तेचे. सो 45 इयर्स ते कंटिन्युअसली म्हणजे एवरी डे एवरी बोर्ड मिटींग हे डिस्कशन जाताले तांकां नोटिसीस घालताले कोण रिस्पॉन्स करिनासले. सो तांकां फायनल नोटीस धाडले तुमी पेमेंट हे करा नाल्यार तुमचे लिगल एक्शन घेतले म्हणून. सो आमचो आतोन वाजबाग आमचो आमदार थंयसरलो तेणी इनिशिएटीव घेतला आनी आमी मिटींग घेतली आनी तांकां ते सांगलें की तुमी एक तर पयशे भरा नाल्यार वेकेट करा. कित्याक सरकाराची जमीन म्हणजे हावजींग बोर्डाची जमीन अशीच यूज करप आनी पयशे दिवप रॉंग. कित्याक कितें थंयसर यूज करप रेवेन्यू कितें तरी मेळोंक जाय नाल्यार अशेंच जर उरले जाल्यार ते इलिगल जाता. सो तेंच्यांनी मागीर कितें तेंच्यांनी आमी तेंचे कडल्यान जेन्ना तेणी मिटींग घेतली आनी ते एग्री जाले पेमेंट करपाक. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक मिटींग जाली कित्याक आतां थंयच्यान तुमकां खबर आहा 15 वर्सां वयर कोण रावलो आनी लिगली टेनंट जालो थंयसर ते 45 वर्सां थंय रावतात आनी हावजींग बोर्डाक पयशे दिना. सो ते एग्री जाले आयज तेंचे अलॉटमेंट लेटर दिता आनी तेंचे पेमेंट्स घेवपाचो प्रोसेस चालू केला. सो तांकां आमचे हावजींग बोर्डाचे आमकां रेवेन्यू आमकां मेळ्ळा आनी तेंचे तांकां थंयसर ते इतली वर्सां रावतात तांकां तेंचे. जितलो म्हाका एक सांगूया आतां पेमेंट घेता पयलीं तांकां अलॉटमेंट घेता आनी मागीर पेमेंट घेतलो तुमी तांचे कडल्यान ना तेन्ना तांकां शिफ्ट केल्ले एमर्जन्सीक लागून शिफ्ट केल्ले म्हणून ते थंयच उरले. आतां पळय प्रत्येक चेअरमॅनाची जबाबदारी आसता वा एमडीची जबाबदारी ते रेवेन्यू कलेक्ट करप. सो ते इनिशिएटीव घेवंक जाय ना. आतां कशें आसलें जर हे करिनासले जाल्यार हे अशेंच थंय रावतले आनी पेमेंटूय करचे नासले. सो फ्री ऑफ कॉस्ट आमची जमीन कित्याक यूज करप. सो आतां पेमेंट केलो तेणी आतां डेफिनेटली अर्द्यांनी पेमेंट केल्या अर्धे पेमेंट तांकां कशें आसता एज पर हावजींग बोर्ड रूल 2 म्हयने मेळटा म्हणजे 60 डेज मेळटा. विदीन 60 डेज अलॉटमेंट लेटर जाल्यार 60 डेजा भितर तांकां पयशे दिवप. एक इश्यू आसा म्हणटा पळय तो एक एरिया कितली आसा प्रत्येक प्लॉट डिफरंट 70 स्क्वेअर मिटर 78 स्क्वेअर कित्याक त्या टायमाचेर इल्लेले धाकटे तांकां दिल्ले कित्याक तांकां शिफ्ट करपाक. सो 78 60 अशे एरियाज आहा स्क्वेअर मिटर्स. टोटल जमीन लमसम तांकां 6 लाख रुपया पर एरियाक भरूंक लायले आमी. 6 लाख रुपया म्हणजे पयलीं आमी 8 लाख सांगलेले मागीर ते म्हणले जायना आमचे कडेन तितले येना. सो नेगोशिएट करून 6 लाखाचे म्हणजे प्रत्येक मनशाक 6 लाख भरचे पडटले. आतां हे लोक कितले आसा 48 ना टोटल ती आतां तुमी हावजींग बोर्डाक दिता पळय ती कितली जमीन काय म्हणटा टोटल कितली एरिया स्क्वेअर मिटर टोटल जमीन म्हणजे हांव एक्झॅक्ट स्क्वेअर मिटर्स तुका सांगूंक शकना कित्याक सेपरेट एरिया आसा पूण चड आशिना ती म्हणजे एवरी प्लॉट म्हाका दिसता तेंचो 60 स्क्वेअर मिटर थोड्याचो 70 स्क्वेअर मिटर जाल्यार डिफरन्स आहा 50 स्क्वेअर मिटर्स अशे आहात. आनी 6 लाख एका पर एरिया ना 6 लाख लमसम आमी इंडिविज्युअल पर एक जोर 70 स्क्वेअर मिटराक 60 50 सो कितले पडटा तांकां पर स्क्वेअर मिटर करा म्हणून आतां ते ना कित्याक जाता जाणा तूं जेन्ना एक हावजींग बोर्डाची आतांचे तुमचे मार्केट रेटान घेयत जाल्यार ती परवडना गोंयकाराक. आतां 45 वर्सां पयलीं थंयसर रावल्यात आनी तांकां थंय दिला सरकारान त्या टायमार दिला. आयच्या रेटीक जर नवीन विकपाक गेल्यार डिफरंट जाता. आतां तूं म्हाका सांग थंय 45 वर्सां ते रावतात आनी थंयसर ते रावले आनी पयशे फारीक करनात म्हणजे कितें तरी रेवेन्यू दिवंक जाय न्हू खंय तरी नेगोशिएट करून ते पयशे रिकवर करतात. राव एक मिनट जीत बाब हे आतां तुमी म्हणले 45 वर्सां रावत हे खंयचे लोक हे पळय हांव एक्झॅक्ट तेंचे खंयच्याल्ले कितें एक्झॅक्ट स्टेट नको पूण तूं तांकां विचारूं शकता. पूण म्हाजी जबाबदारी आसली एज अ चेअरमॅन रेवेन्यू कलेक्ट करप फ्री ऑफ कॉस्ट आमची जमीन कोणूच यूज करूं शकना आनी इतली वर्सां 45 वर्सां तर यूज करूंकूच मेळची ना म्हणजे सुशेगाद थंय रावतले आनी आमी बश्ट बसत रावतले आनी म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट वचोंक जायना आनी आमी रेवेन्यू तो कलेक्ट. एक घर बांदपाक कितलेच डॉक्युमेंट्स कितली फॉर्मेलिटी करची पडटा एक गोंयकाराक कोणाकूय तेणीन तो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज केल्या. हावजींग बोर्डाक फॉर्मेलिटीज कोणाकूच करची पडना. हावजींग बोर्ड विथ सनत तुका प्लॉट दिता आनी हे आमचे रुल्सान आहा. सो तुका फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवचें पडटा आनी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. सो फाल्यां 40 वर्सां हे रावपाचो इलिगली आनी मागीर तुमी आमकां दिताले काय म्हणटा गव्हर्मेंटानूच शिफ्ट केल्ले न्हू रे तांकां. ना एक्शन सगळ्यांचेर घेतले. एक 2दा हांव जेन्ना चेअरमॅन जाला 2दा JCB गेले 2 स्ट्रक्चर्स जे अर्दे कुडे म्हणजे कोणूच रावनासले आनी मॉडर्न पडलेले ते सुद्दां डेमोलिश केल्ले. सो तेका लागून ते मातशे धांवन येयले कित्याक आमचेरूय एक्शन जावं शकता आनी तांकां कंटिन्युअसली नोटीस हांव पळय पयलीं कोण आसले ते हांव काय सांगूंक शकना. गव्हर्मेंटानूच शिफ्ट केला न्हू रे कितें. अरे बाबा म्हाका एक सांग जेन्ना सरकार तांकां शिफ्ट करता एका प्लॉटाक म्हणजे
तुका सांगला मरे इन्सिडंट जाल्यार शिफ्ट सगळें सांगला मरे तेन्ना शिफ्ट सरकारात कारण किंवा सरकाराचे हय, निर्णय हय. रावताले त्या तो गव्हर्मेंटाचो इश्यू कितें आसलो तेका लागून ते गव्हर्मेंटाक त्या टायमाचेर डिसिजन घेवचें पडलें एक तर ते इल्लीगल रावताले आणि तांचे रेट पळय ती पयलींची रेट इलिगल रावताले म्हणजे आमी ताका शिफ्ट केले त्या टायमाचेर तेंच्यांनी थंय आपापले रूम काडले त्या टायमाचेर एक्शन घेवंक जाल्यार कोणाक घेवंक जाय आसलें कोणाक घेवंक जाय आसलें? बोर्डान करूंक जाय आसलें. हय मागीर हावसिंग बोर्डा म्हणजे तुज्या पयलींचे कोण पयलींचे आहले तेणी मिस्टेक केली न्हू ते हांव ती काय आतां सांगूं तूं शकना. बरें म्हाका एक सांगता म्हाजो एक कन्सर्न इतलें आमची हावसिंग बोर्डाची प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट करूंक मेळची ना सो हांवें रेव्हेन्यू म्हाजो हावसिंग बोर्डाक येवंक जाय ते आयज आमी तुम्ही आता गोंयकारांक गोंयकारांक सो फाल्यां अशें गोंयकार खंय आहा जाल्यार तांकांय तुमी अशें हेल्प करतले डेफिनेटली कित्याक ना आमी कित्याक ना कितल्या जाणांक फ्लॅट दिला मरे कोणाक आतां पेमेंट शेड आहा तेणी दोग जाणांक घर ना जाल्यार बिचोले ताका 2 फ्लॅट दितात आमी PW रेटाक आनी PWD आमकां पेमेंट करतात कित्याक ना आमी करतात सगळें आतां आमी आमचो चीफ मिनिस्टर अनावन्स करतलो आमी जेंकां आमच्या स्थानिकांक गोंयकारांक जेंकां घर ना तांकां घर दिवपाचो एफोर्डेबल हावसिंग आमी करतात आनी बेगीन बेगीन तेजो फावंडेशन जे आमच्या स्थानिकांक आसतले पळय हे गोश्टी आहात ते पयलीं जाल्ले आहा हे कितें जाल्यार ते म्हाकाय पटना हांव तुमकां क्लियर सांगता पूण खंय ना खंय अशेंच जर दवरले जाल्यार इलिगल जाले ते म्हणजे हेका आयक पळय हे गोश्टी आहात ते जावंक जायना हांव मानता पूण जे जाला आनी ते जर जाला म्हणून तशेंच सोडले जाल्यार हे रॉंग पूण खंयच्यान ना खंयच्यान ताका वे आवट करून सोल्युशन काडपाक जाय तो आयज सोल्युशन काडला आमी दुसरो आमच्या एफोर्डेबल हावसिंगांत जे लो इनकमींग आमचे स्थानीक आहात गोंयकार तांकां लागून आतां आमचें कशें आमचे 30 इयर्स रेजिडेन्शियल प्रूफ जाय जाल्यार तूं प्लॉट घेतलो हे एमर्जन्सीक त्या टायमाचेर इशू जालो त्या टायमाचेर एमर्जन्सीक हे केला तेंचेर त्या टायमार पूण खंय तरी जस्टिफाय करून करेक्शन करूंक जाय आनी ते जाग्यार घालपाक जाय तो आयज आमी जाग्यार घातलो आता एक 225 स्क्वेअर मीटर सगळ्यात चांगला तेन्ना तांकां शिफ्ट केलें एमर्जन्सी 60 हितून 60 स्क्वेअर मिटर TCP अप्रुवल जाता ताका अप्रुवल जाता हे काय ना एप्रुवल जाता तुका आतांय सांगल्या त्या टायमाचेर तांकां आतांच्या हितून देखून आतां 210 स्क्वेअर मिटर 211 स्क्वेअर मिटर जाय हय. 211 स्क्वेअर मिटर तुका मेळना TCP अप्रुवल हे सगळे कायदो आहा त्या टायमाचेर तुका सांगला त्या टायमाचेर कितें केलां तेचें करेक्शन आमी आतां केलां ओके एक इन शॉर्ट तुम्ही म्हणले ते इलिगली येऊन रावले अरे इल्लीगल तूं परत घुसपायता ना तुम्ही अरे बाबा तू म्हाजें आयकोंक ना हांवें कितें सांगला तुका सांगला तांकां सरकारान शिफ्ट केले एमर्जन्सी खंयच्यान? म्हटलं म्हणून आनी खंय काम करताले थंय तूं तांकां तूं बेश्टे इल्लीगल करूं नाका चल, जालें ना ना लीगल काय इलिगल ते तरी सांगा सर मला ना एका गोंयचो